Everybody, welcome to New Heights with Vikas. आज चाहिँ हामी स्लसको मिडिया एरियामा छौँ and we have four amazing slush volunteers, Nepali slush volunteers. I remember 2018-19 when I was working at Slush, we didn't have that many Nepalese volunteers or Nepalese who were planning or kind of like in the startup ecosystem. So let's say when I see so many Nepalese guys, guys and girls and young people getting into volunteering, getting into the startup world, it really feels really nice. And I really feel that in the next ones, I'm sure there's going to be more and more founders like yourself, because you guys are being here, understanding what is the ecosystem and everything, right? So I've got four amazing kind of like volunteers here. हाम्रो Nepali volunteer. I just want to ask from each one of you guys, why slush? Why volunteering? Maybe we can go that way. Pratik, camera is there, so feel free to watch that way. Yeah. Right? Camera is so we have to face that way. Right? Okay, Pratik, go first. Namaste guys, thank you so much for the opportunity. Slushमा आउनुको यात्रा It's the पनि first time? तपाईबाट It's the first time? Yes, this is my first time in Slush. अनि What team are you in? I'm in recycling team. Recycling भन्छ sustainably भन्छ कि recycling भन्छ? यसलाई recycling भनिरहेको छ Oh, okay. So no sustainability. Okay. Yeah. अनि स्लसमा आउनुको यात्रा चाहिँ दाइ के थ्रुबाट भयो भनौँ एक तरिकाले चाहिँ अब आर्टिक 15 मा चाहिँ मैले भोलिन्टियर गर्ने मौका पाएँ योपालि जुनमा थियो होला जहाँसम्म लाग्छ अनि त्यसपछि नडिप अनि त्यो दुईटा भोलिन्टियरिङ एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि अनि मलाई यहाँ स्लसमा अहिले जे होस् भोलिन्टियरको रूपमा आएर दाइहरूलाई भेट्न पाइरहेको छु नयाँ कुरा सिक्न पाइरहेको छु जुन अब यदि म रुममै बसिरहेको भए एकाडेमिकली मात्रै आफूले अगाडि बढ्छु सोचेको भए चाहिँ सम्भव हुने थिएन होला अनि यसरी गर्दाखेरि तपाईँ यस्तै अब नेप्लिज कम्युनिटीलाई प्रोफेसनली अगाडि बढिरहेको तपाईँ अनि आशिष शाह दाइहरू अनि हामी के भन्नुहुन्छ दिपेन दाइ जस्तै भोलिन्टियरिङ गर्दै स्टुडेन्ट लाइफ तरिकाले जस्तै म दाइ अनि सिसम दिदी जस्तै अब टन्नै फाउन्डरहरूलाई भेट्न पाएँ अथवा प्रोफेसनली अगाडि बढ्न खोज्नु भइरहेको नेपाली कम्युनिटीमा पनि र हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न पाएँ स्लसले दिएको भन्दा पनि एक तरिकाले फिनल्यान्डले दिएको कुराहरूमध्येमा स्लस पनि पर्न पुगेको छ जस्तो यात्रामा अहिले And in case of the audience, let's say Slush, if you don't know about Slush is world the most founder focused. I remember it was 23,000 people. COVID and it shrunk down a bit less. Only say about 15,000 people and volunteers about 1,600 volunteers. Back then it was 2,400 volunteers. So it has shrunk down. The impact is the same. At the end of the day, a lot of volunteers. Exactly, Pratik as to networking, learning new things. Ani ekarkama idea sharing huncha ani you guys will have have so many different smaller talkodaru bhayo and get together eventहरू bhayo for volunteers and it really adds a lot of things. Great. Dipen, what about yourself? Camera there, sorry. Actually मेरो चाहिँ अब भलन्टियर गर्ने मोटिभ भनेको चाहिँ मेन भनेको एक्सपोजरको लाग्यो किनभने हामी अब आइएम एजुकेसन गेन गरिरहेछौँ तर हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ एउटा एक्सपोजर छैन हैन अनि जस अब फिनिस कम्युनिटीमा अलिकति इन्टिग्रेट हुनको लागि हैन अनि त्यसपछि बिस्तारै अब एक्सपोजर पाइन्छ त्यसपछि नेटवर्किङ हैन हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा भनौँ न एउटा डोर ओपन गर्छ क्या अपर्च्युनिटीको लागि जस्तै म फर्स्ट टाइम मलाई थाहा पनि थिएन के हो भलन्टियरिङ लाइक आई जस्ट एन्टर्ड इन आर्टिक 15 अनि त्यसपछि त्यहाँ भेट भयो अनि लाइक त्यहाँबाट सुने अर्को इभेन्ट छ अनि लाइक त्यहाँ गएपछि फेरि त्यहाँ अब इकोसिस्टमको बारेमा बिस्तारै स्टार्टअप इकोसिस्टमको बारेमा थाहा भयो इन्टरप्रेन्योरशिप सोसाइटीको बारेमा थाहा भयो अनि लाइक यो जुन हाम्रो अब एउटा त्यो जुन हाम्रो नेपालीहरूको एउटा सोच छ नि त्यो लाइक आएपछि लाइक जहिले पनि अब हामी एउटा क्लिनिङ गर्ने या अरू त्यस्तो खाले काम तर यहाँ भलन्टियरिङ गरेपछि थाहा भयो कि हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी धेरै छ हैन अनि त्यो ग्र्याब चाहिँ गरिरहेको छैनौँ हामीले अनि त्यसको लागि चाहिँ जस त्यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्नको लागि भए पनि या बुझ्नको लागि भए पनि म चाहिँ एक्चुअली भलन्टियरिङ आएको र आएर मलाई चाहिँ एकदमै फाइदा पनि भइरहेछ किनभने मैले धेरै कनेक्सन बनाइरहेको छु जस्तै दाइहरू भयो not only in the Nepalese community but with the Finnish friends and Vietnamese community सबैसँग एउटा राम्रो बन्डिङ छ र अहिले लाइक पहिला जुन एउटा फिनल्यान्ड आउँदाखेरि सुरुमा जुन एक्लोपना थियो अहिले छैन किनभने मसँग अहिले धेरै साथी छ धेरै कम्युनिटी छ ल भोलिको दिन मैले केही गर्नु पर्यो भने लाइक आई क्यान टेक हेल्प फ्रम देम एन्ड लाइक आई क्यान गिभ टु द कम्युनिटी एज वेल सो आई थिङ्क द भलन्टियरिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एभ्री स्टुडेन्ट्स अनि एक्ज्याक्टली दिपेन त्यसको कुरामा अलिकति जस्ट वान फलो अप अन द्याट वान अल्सो फर इक्जाम्पल अब Article 15 it's a much more smaller event. Slush is much more like, I mean, it has
its own charm होइन अनि त्यसमाथि यो अल्सो एट स्प्ल्यास यु अल्सो भोलन्टियर देयर यु भोलन्टियर नर्डिप अनि कस्तो हुन्छ भने हरेक इभेन्टको आफ्नो आफ्नो भनौँ न एक तरहको भ्याल्यु प्रप हुन्छ होइन फर एक्जाम्पल आर्टिक इज मच मोर स्मल भेरी मच मिटिङ फोकस्ड होइन फर एक्जाम्पल एट स्लस इज काइन्ड अफ फेस्टिभल होइन यु गेट टु मिट सो मेनी पिपल फाउन्डरदेखि लिएर इन्भेस्टरदेखि लिएर सो एन्ड अफकोर्स नर्डिप भनेपछि इट्स अ भेरी डिप टेक फोकस्ड भनेपछि कन्टेन्ट वाइज पनि भनौँ न डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अनि यु अल्सो गेट टु लर्न लट अफ थिङ्स होइन अहिले स्लसको बारेमा अफकोर्स when you see all these American VCsहरू ठुल्ठुलो अब फाउन्डरहरू देख्दाखेरि चाहिँ यु गेट मच मोर इनर्जाइज भनौँ न अब देयर इज सो मच टु लर्न होइन अनि सानसानो इभेन्टमा चाहिँ it's not only about the stage program but also getting to know other people and you have much more एक तरिका हुन्छ नि you're much more involved on the smaller event होइन तर ओभरअल मेन कुरा भनेको चाहिँ I mean एक्लोपना भयो part of the belonging in the community भयो नेपालीमा त चाहिन्छ भन्ने छैन कि I mean there is so much potential अब तिमीहरूको आफ्नै अब मेरो पनि include myself अब LinkedIn हेऱ्यो भने अब you स्लस अगाडि र स्लस पछि अथवा इभेन्ट गर्नु र इभेन्ट के अरे अगाडि totally different होइन you get so much connection त्यसरी त हो नि that's how you go forward होइन great what about Sujan hello I'm myself Sujan I'm a student of computer science at UNSU so volunteering is a start of your professional life होइन मेरो विचारमा चाहिँ volunteering एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ you should यो चाहिँ कस्तो भन्छ लो थ्रेसहोल्ड इभेन्ट हो वा चाहिँ as you don't know how the professional thing works and you can start as a volunteer. My life in Finland has started as a volunteer in small university projects. Then I came to meet Vikas in Arctic 15 and he was heading operation. I was so fascinated by what he was doing and he also started as a volunteer at some point. And that makes me think volunteering is the way. Even a lot of people have a criticism about that. It's unpaid work. Should we do that? Is it ethical? I say as I don't know, it's ethical, legal, but as an immigrant, it's very important. You volunteer, you network, you know the people, you know the ecosystem, and you build a trust and cast that. And Slush is one of the biggest founder focus even in the world. And to be here is an opportunity, and you can see like money flowing around here, and we should make a best use of this event from going to side events. And meeting peoples अनि यहाँ आएर त अब अझ मैले चाहिँ नेपाली सबैजनालाई भेट्दाखेरि and people more interested हेर्दाखेरि त I'm so happy and I'm also connected and I think हामी कम्युनिटी बिल्ड अप गर्दैछौँ अनि म नयाँ आउने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँ स्लसमै आउनु पर्दैन तपाईँकै आफ्नो युनिभर्सिटीको सानो प्रोजेक्टहरूमा सानो फेस्टिभलमा चाहिँ भलन्टियरिङ गर्न स्टार्ट गर्नुहोस् त्यसको बेनिफिट टेन्जिबल नभए पनि त्यसले चाहिँ केही न केही चाँडै नै हजुरलाई चाहिँ राम्रो कुरा दिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हो Absolutely, so I think you raised very important points है of course अब हामीले अघि कुरा गरेर जस्तो networking is so important फिनल्यान्डमा चाहिँ when you say like 70-80% of the jobs are hidden jobs होइन I mean you have to be out there लिङ्क्डइनमा लेख्ने हो कि अथवा आफूले आफूलाई as a volunteer गरेर डिफ्रेन्ट इभेन्टमा जाने हो कि I mean of course you raised really important points अब volunteering भनेको चाहिँ अब unpaid work of course is unpaid work but at the same time अब the amount of visibility that it provides for example अहिलेको देखि लिएर मारियानेदेखि लिएर मिकी कुसीदेखि लिएर whatever presidents CEOs everybody they started from being a volunteer म आफै पनि अब 17-18 मा volunteer भएर त्यसै as a part of the team भएर अनि आर्टिफिसियल I was a volunteer then after event director गरियो नि त तर there has to be certain steps you have to go through that process हैन पहिला volunteer गरेको छैन थाहै छैन इभेन्टको बारेमा त कहाँ टप्पको टिपेर कहाँ राख्छ of course you need to go there you need to be out there फिल्डमा जानु पर्यो नि उत्रिनु पर्यो नि हैन and you show okay whether it's sustainability whether it's clock room whatever it is but you have to be proactive हैन अलिकति चाँडै गर्ने हो कि अथवा अलिकति hey team meetingsमा what about this अलिकति feedback दिने हो कि हैन you have to be out there you have to raise your voice in a positive sense त्यो गरेपछि त मान्छे चिन्छ अनि that's how you get अहिले volunteer होला रे next time group lead होला रे next time as a part of the team that's the process ni and you have to trust the process exactly अब I know high school exactly सोच न 2015 मा she was a volunteer हैन अनि यो भन्दा अगाडिको एरिका इज द सेम थिङ यो भन्दा अगाडि आएको मिकी के भन्छ मिका मिकको मिकी कुसे मारियाने all of them they have gone through that process त्यो हो के and you have to trust that process अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पोजिटिभ उस पनि दिन्छ कि भोलन्टियरिङ भन्नाले
it's not about only 6-7 hours of shift. It's a lot about side event. Exactly. Sujan तिमीले भने जस्तो you have to go out there. यति धेरै side events छ यार हैन. You can be in so many different places. अब एउटा and there are so many different topics. Pick one of those topics that you're interested in. Go in those. हैन, explore those things. अब यो स्लसको बेला पनि explore गरेन भने त when are you going to explore again? You have to wait for one more year. अनि अब यस्तो opportunity हाम्रो हातमा छ हैन. When you have that kind of opportunity, of course not everybody who applied for it will get the part of be part of volunteering. तर again त्यसको लागि पनि त अब you need to have some experience नि हैन. त्यही भएर but great really good points that you raise. What about Sisam? Hello, my name is Sisam, and this is my first time volunteering at Slush. Of course, volunteering itself is such a great act, and to be contributing to an event that pushes innovation forward, it's so amazing. The crowd is great, the energy is just so great. Like, I'm so glad I made it to Slush as a volunteer. And yeah, this is so amazing for a lot of people out there, a lot of opportunities, and I myself found a lot of opportunities to grab, like side money. Yeah, exactly. So I'm filled with energy. This is also like challenging me, my personal growth. So yeah, I say just encourage everyone to volunteer. Just go out there, get out of your comfort zone, and for the first time, I don't feel bad about being slushy out there because it just makes sense. Perfect sense. Exactly. It's slush, so it's got to be slushy. I'm so excited, full of energy. Yes. Wonderful. On Sisam, I mean, you are part of the media, kind of media team. You are volunteering in a media area. I imagine, you've got Sifted, you've got Bloomberg, you have the CNN, Wired, a New Yorker. I mean, these biggest of the world, biggest of the news media outlets are here in this room. Yes. So you think about it, man. We've been watching CNN, we've been watching those, but when you really think about it, I mean, if you're really, for example, if you're really part of the media team, if you really want to be a media person, for example, you can easily go to, hey, we can benefit so much. Our stage volunteer they're like, 200 speakers, VCs, founder, there's so much opportunity. So I think exactly what Sisam you mentioned. I mean, you need to grab that opportunity. त्यसको लागि त अब अलिकति अगाडि त आउनु पर्यो नि. घरमा आएर त Dipen volunteer गर्ने भन्दा आउँदैन हेर. You have to be out there. At least you have to apply. Exactly. Apply application open to you need to add things into what you have done, why you are interested on a certain certain role. अब भनौँ न सबैले अब स्पिकर भनौँ न स्पिकर बढी पाउँदैन अथवा सबैले स्टेज पाउँदैन. You might have to do some other things, हैन. So but that is the process, हैन. Okay. So जाँदा I would still want to ask one last question to all of you guys. What do you want to get out of this and out of this volunteering? Of course, networking हामीले सबै कुरा गरिसक्यो. तर apart from that, what after this? Of course, many of you are still studying and still being involved in different kind of like stuff. What after Slush? What are your plans? Maybe one round. Let's start with Sisam. Right? Okay. So yeah, it's okay. Encouraged by one that you might have a lot of ideas in your head, so it's gonna help you actually bring it to life. So don't be afraid, Bunny, because like it's not gonna, like, of course a lot of things you're not gonna, like, it's not gonna come out to be positive, but at some point you will get there. Exactly. So it's that energy, that motivation. I already feel motivated since yesterday, so I'm looking forward to like get out of my comfort zone and look for more opportunities. Wonderful. I think already I volunteer giving your time, it's already out of comfort, or like at least one step already. You just have to build on that. But now you already know a lot of other Nepalese who are doing volunteering there are people who are coming as a startup founder, as a startup founder, Asis as a startup founder. There are other people who are coming as a founder, and that is the next step for all of us. For example, media so before this I've been as an employee, it feels different. It's a process. So you need to work from your side, proactive. Great. Sujan, what about yourself? Side event attend गर्दाखेरि same motivation र same focus भएको. I found few volunteers and we're trying to form a group. Good. And maybe we'll try to go in hackathon with Nice.
the same people. But you're in Junction also, होइन? Yeah, Junction yeah. as a As hacker. hacker, होइन? Yeah, How yeah. did it go? It goes great, but this was my first time. And by the way, Junction ko बारेमा चाहिँ I remember like 2018 I was a team lead in Junction, so about 1500 hackers in that sense. So the whole idea of Junction is probably Susan, you can also add from your side how things have changed. But back then, 1500 people. We have Dipen भन्ने चाहिँ एउटा Alto University building मा चाहिँ, so they code for 48 hours. There are companies who have certain challenges. They have a certain cash prize or some sort of prize. So students make a group and then they kind of create solution in 48 hours and they present, and then based on that the sponsoring company will provide cash prize हुन्छ कि अरू केही अब भनौँ न अब prize they will provide, होइन? तर that was like that in the past. तर अहिले so what is it? Now there is like more companies and more like they provide you different tracks where you can compete. Exactly. You don't have to code, होइन? You just कोडै गर्नुपर्छ भन्ने होइन. त्यहाँ चाहिँ टिम बनाएर जानु भन्ने भए पनि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स हुन्छ. How to make a team, how to make a solution, and try to be in a hackathon also. It is also life-changing experiences. And मेरो त त्यहाँ टिम बिल्डिङ पनि भयो. I found fellow Nepalese also and fellow Finnish, fellow other people, and we're trying to work an idea. Wonderful. That's great. Dipen. आफ्टर स्लस अब यो एउटा जस्ट जर्नीको स्टार्ट मात्र हो, होइन? लाइक यो क्यामेरा पनि बेला बेलामा हेरेर है तिम्रो, हाम्रो त देखिहाल्छ. एनिवे ठिक छ. हुन्छ. अनि यो जर्नीको स्टार्ट मात्र, लाइक यो भनेको एउटा जस्ट एउटा सिड प्लान्ट गरे जस्तो मात्र हो. अब यसले अब फलको आशा त छैन, होइन? तर पछि गएर त्यसले केही न केही त दिन्छ मलाई, होइन? लाइक अहिले नभए पनि मलाई रिसेन्टली काम नलाग्यो भने भोलिको फ्युचरमा चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु. अनि लाइक आई विल कन्टिन्यू लाइक गिभिङ टु द कम्युनिटी एन्ड टेकिङ फ्रम द कम्युनिटी. सो द्याट्स इट. त्यो त नि अब आफूले दिनुभन्दा अगाडि के अरे लिनुभन्दा अगाडि दिनु पऱ्यो नि, होइन? सो यु आर गिभिङ योर टाइम. यो भनौँ न अब के अरे 5-6 घन्टा मात्रै होइन कि यु आर प्रिपेयरिङ फर इट, होइन? अब जस्तै अब टिम बिल्डिङको बेलामा जुन एच यु मेन्सन, अब मान्छेहरू चिन्नु पऱ्यो, डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरको मान्छेहरू हुन्छ. यु निड टु एडजस्ट अन इट, स्पेसली झन् ह्याकाथनको बेलामा त. अनि यु निड टु मेक so fast, होइन? अब exactly तिमीले भने जस्तो, it's not only about hacking, it's not only about coding. You need people who can pitch. You need people who understand the market, who understand, for example, different solutions. त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि, सबैले त कोड त गर्दैन नि. And that's why creating a team is so important. तर टिम क्रिएट गर्नको लागि त once you have volunteered, once you know, for example, अब तिमीहरूको टिममा होला कोही कहाँबाट आएको होला, कोही कहाँबाट आएको होला, सबै त फिनिस होइन, सबै त नेपाली होइन. So you have to adjust with that team, and that's how you learn. तिमीले भने जस्तै कति कुराहरू चाहिँ भनौँ न एट द ब्याक त्यो यु स्टार्ट लर्निङ, यु स्टार्ट एडप्टिङ, यु स्टार्ट भनौँ न अब नजाँदा त्यो यु गेट युज टु इट क्या, होइन? एन्ड वान यु आर क्रिएटिङ अ टिम इन द फ्युचर इट्स मच मोर इजियर फर यु to put everyone together on the table, किनभने you have gone through that process, होइन? त्यो हो नि त मेन. अब हामी भित्र भएको डर चाहिँ हटाउनु पर्यो क्या. मान्छे चाहिँ अब हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि लाइक त्यहाँ गएपछि चाहिँ ला के गर्ने कसो गर्ने. लाइक यो यसपालिको जुन जङ्सन थियो, अनि जङ्सन मैले पनि सुरुमा चाहिँ के सोचेँ भने लाइक इट्स गोइङ टु बी भेरी बिग एन्ड म त केही एक्सपिरियन्स पनि छैन, थाहा पनि छैन. सो मैले चाहिँ योपालि एज अ भलिन्टियर मात्र चुज गरेँ. बट लाइक त्योभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ मैले जस्ट एआई सोल्युसन डे भनेर हाम्रो युनिभर्सिटीले एउटा ह्याकाथन स्टाइलको इभेन्ट गर्छ. त्यहाँ चाहिँ म पार्टिसिपेट भएर गएँ. त्यहाँ 3टा फिनिस कम्पनी थियो, स्टार्टअप कम्पनी, अनि तिनीहरूलाई एआई सम्बन्धी सोल्युसन्सहरू चाहिएको थियो. अनि त्यहाँ हामीले लाइक उनीहरूले नै एउटा टिम बिल्ड गरिदियो. अनि त्यहाँदेखि टिम बिल्ड गरेपछि हामीले त्यसमा काम गऱ्यौँ. लाइक इट वाज भेरी इजी क्या. हामीले त्यहाँ कोडै गर्नु पर्दैन, लाइक हामीले एउटा सोल्युसन दिने हो, होइन? अनि तिनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो. जस्ट हो त्यो सोचेर चाहिँ मैले चाहिँ फेरि जङ्सनमा चाहिँ अनि मैले के सोचेँ, भलिन्टियरिङ मात्र नभएर एउटा पार्टिसिपेन्ट भएको पनि लाइक एकदमै फ्रुटफुल हुने, गर्न सकिने रहेछ भन्ने कन्फिडेन्स आयो. त्यही भएर नेक्स्ट इयर म अभियसली पार्टिसिपेन्ट भएर जान्छु जङ्सन. वन्डरफुल. प्रतीक, हाउ अबाउट योरसेल्फ? वाट आफ्टर दिस भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही नै अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ एकाडेमिकली आफूले एकाडेमिक सक्ने छ क्या. त्यसपछि चाहिँ सकेसम्म डेफिनेटली त्यो चाहिँ सरी प्रतीक उसको एकाडेमिक्स है, सबैजनालाई whoever is watching academics, होइन? अब you just make sure यहाँ स्पेसली फिल्ममा आइसकेपछि चाहिँ होइन पढाइ चाहिँ है केटा पुरा चाहिँ गर्नुपर्छ है. अब डिग्री चाहिँ चाहिन्छ. एट वान अब काम लाग्छ लाग्दैन वाट एभर यु स्टडी त्यो पछि काम थाहा छैन, तर यु निड टु ह्याभ एटलिस्ट हुन्छ नि ब्याचलर्स मास्टर्स एटलिस्ट चाहिँ फोकस अन द्याट है. त्यो गरिसकेपछि अब काम पाउने काम खोज्ने भन्ने कुरा त यु क्यान अलवेज डु द्याट. तर सकेसम्म चाहिँ पढाइ चाहिँ केटा डोन्ट प्ले अराउन्ड. एटलिस्ट युनिभर्सिटी चाहिँ फिनिस एज अर्ली एज पोसिबल एन्ड देयर इज
त्यो गरिसकेपछि देयर सो मच अपर्च्युनिटिज द्याट्स गोना बी ओपन ल प्रतीक प्लिज कन्टिन्यू त्यही नै सुरुमा चाहिँ एकाडेमिक्स सक्ने त्यसरी नै अहिले एकाडेमिक सँगसँगै आफूले थोरै बहुत इन्कमको लागि काम पनि गरिरहेको छु अनि आफ्नो लेजर टाइमहरूमा कहिलेकाहीँ टेबल टेनिस खेल्न जान्छु अनि यस्तो इभेन्ट्सहरूमा आइरहेको हुन्छु अनि यसैलाई नै पुसअप गर्दै जाने र अनि आफूलाई पनि पुस गर्दै जाने अनि भोलिको दिनमा हुनुहोस् फ्युचरमा के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ इकोसिस्टम सानो भए पनि यहाँको चाहिँ एकदमै अपर्च्युनिटिज धेरै छ इन केस हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने किनभने हेल्प गर्ने मान्छेहरू टन्नै हुन्छ फिनिसदेखि नेपालीहरू अथवा अरू कन्ट्रीहरूको पनि टन्नै हुन्छ मेन कुरा भनेको आफूलाई एक्सपोजर दिने अनि अरूसँग चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रपर तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो अनि म त्यसैमा लागिरहेको छु र अनि त्यसैलाई चाहिँ अब नेपाली भनेर पनि नेपालीको लागि पनि एउटा राम्रो इक्जाम्पल सेट गर्नको लागि आफूलाई पुस गरिरहेको छु अन्त भोलिको दिनमा पनि त्यही गर्दै जानेछु भन्ने छ स्लस पछि पनि त्यही नै छ No, absolutely. I mean, you guys have already taken so much steps ahead. And I'm like, याद छ पहिला हामी आउँदाखेरि there was no, I don't know, यो भोलिन्टियर गर्ने त उसी थिएन नि दिमागमै थिएन सोच्ने हो भने 20 years back 15 years back होइन तर अहिले यसो तिमीहरू देख्दाखेरि I really feel that I don't know, you guys are really trying to create something of your own भन्न अब एक्ज्याक्टली प्रतिक्रिया भने जस्तो I mean you just need to stack up होइन अब आज यो भोलिन्टियर गरेर भोलि गरेर पछि टिम लिड भयो अरे अनि यसको थ्रुबाट अब भनौँ न अब देयर आर सो मेनी इन्भेस्टर्स स्टार्टअप्स वर्किङ अराउन्ड कति अब दर्जनौँ बुथ छ होइन यु क्यान इजिली गो अराउन्ड के अब भन्नु एआई सोल्युसन्स होस् सस्टेनेबिलिटी होस् वाट एभर इट इज यु क्यान गो टु देम आस्क देम हे के सोल्युसन छ होइन यु क्यान इजिली गेट आइडियाज फ्रम देम होइन त्यो हो कि तर मेन कुरा त प्रोएक्टिभ त हुनु पऱ्यो नि आफू त अगाडि जानु पऱ्यो नि होइन I think, but I have to say, like, you guys are creating really, good sort of like standard for kind of like a, road for upcoming students, especially young. Bhai bhainaharulai भन्न चाहन्छु कि just get into this, होइन किनभने especially फिनल्यान्डमा चाहिँ especially volunteering and on top of that especially slush, it's a big thing, होइन so if you really want to create especially entrepreneurship को बारेमा especially investing को बारेमा especially if you want to be around in the ecosystem you have to be part of slush होइन अब आज एप्लाई गर्दाखेरि आज पाएन रे यो पल्ट पाएन रे but there's always new faces that slush wants होइन त्यसको लागि चाहिँ you need to be out there है okay good thank you so much guys thank you really appreciate it and good luck with everything you guys are doing and to all of everyone watching again भन्न चाहन्छु कि go out there, be proactive, push yourself. किनभने जाडोको बेलामा nobody's gonna come to you and then ask, hey, काम चाहिन्छ भनेर हैन. So you have to be out there. त्यसको लागि चाहिँ there's already people creating community, already people creating groups. For example, Sujan तिमीले भने जस्तो there's already for junctionमा you have your own team, हैन. Now when you guys go to the other events, भनौँ न अब hackathon होस् अथवा कुनै team work होस्, of course you're gonna look out for people who you already have met, who you know that they have some experience, हैन. त्यही भएर thank you so much, guys, and then I'm sure we'll see you around. Thank you for having us. Cool. Thank you. Yeah. Cool. Yes.